Kako je? Kad je nešto novo, to se jednostavno osjeća na ručici gasa, divno. Nakon postavljanja visokog standarda u klasi 125, SIM nam predstavlja ADX 300, model od kojeg se očekuje više. Ispod oklopa se nalazi modifikovana šasija Joyride-a koji će dozvoliti silazak sa asfalta, a pokreće ga jednocilindrični agregat hlađen vodom zapremnine 278 kubika koji razvija 26 konja sa obrtnim momentom od 26 Nm. Već na prvi pogled upadljiv je zatamnjeni vizir i štitnici za šake koji promovišu spremnost za vožnju u dinamičnim uslovima, a pored toga krasi ga i veliki TFT ekran dijagonale 7 inča, originalan dizajn prednjih LED svetla, širok upravljač i keyless sistem paljenja. Napred se kotrlja 15-inčni točak sa gumom dimenzije 120x70, a pozadi 14-ica veličine 140x70 koji su podržani ABS-om i kontrolom trakcije, a šare na samim gumama naglašavaju spremnost za vožnju van asfalta. Od konkurencije ga izdvaja kapacitet rezervoara sa pozamašnih 16 litara koji u gradskoj vožnji obećava autonomiju od preko 400 km, kao i veliki prtljažni prostor ispod sedišta. Da je kompanija SIM ozbiljno shvatila tržište i konkurenciju, govori nam podatak da će na proleće 2025. godine biti jedini brend bar u Srbiji sa 3 modela sa prefiksom ADX, a pored njih dolazi nam i nova generacija, reći ću klasičnih skutera poput Crusim 300, Maxim 400 i TL-a. Došlo je vreme za vožnju. Provozat ćemo ga tu po parkingu. Kako je? Kad je nešto novo, to se jednostavno osjeća na ručici gasa, divno. Pa dragi moji, ukoliko budete došli u salon i vidite da ovaj model ima koji kilometar, ja se nadam da neće preći više od 2 km. Super. Morat ću ići polako, odnosno voziti polako. Gume su nove, ovo je prvi put da vide asfalt, ne treba se s tim igrati. Tako da zaista nema žurbe, nema gasa, samo jedan prvi onako utisak, doživljaj i tako dalje i tako dalje. Ne da, što se tiče sedenja moram da budem iskren i da vam kažem da ipak ima malo više mesta za sedenje na 125-ici. To već mogu i da potvrdim u ovih 100 metara, zar ne? Ima specifičan rad, čuje se drugačije. Čuje se baš drugačije nego 125-ica, što je za očekivati. Sjajno. Ćao. Moram priznati da je velika privilegija voziti model maltene iz salona među prvima i ja se zahvaljujem drugarima iz Eurosumora na tome. Evo, prešli smo kilometar, dosta. Ajmo da napravimo krug ovde i da ga vratimo u salon. Da, ne može se mnogo zaključiti iz ove kratke vožnje, ali eto, jedino prvi utisak je da se motor super čuje, odnosno agregat, i da ima malo manje mesta za sedenje nego njegov prethodnik 125-ica. I to je ono na
čemu ću ja da ostanem i da završim jedan ovaj video, jer više od informacija zaista ne možemo da dobijemo tokom ove male, ali opet slatke vožnje. I dragi poštovaoci kanala, dobrodošli. Konačno je stigao ADX 300 u salon Eurosumara. Sa nama je Andrija, predstavnik ove kuće, koji će nas malo više uputiti u neke specifikacije ovog modela. Ja više volim da dam reč onome ko se malo više razume i ko je više upoznatiji sa modelom nego što bih ja to rekao. Andrija, hvala ti na vremenu. Predstavi nam šta je to stiglo u vaš salon, po čemu se ovaj model razlikuje od ovog na koji ja sedim i kakva je cela njegova filozofija. Jovane, pre svega hvala tebi na ponovnoj posjeti i na podršci koju pre svega pružiš svima nama iz industrija, takođe i svim klijentima koji tvoj kanal sve češće mogu da koriste kao ključno sredstvo informisanja kada žele da kupe novi skuter. Sedim na modelu ADX 300 koji se duži vremenski period iščekuje. On je nastavak serije ADX u okviru SIN grupacije, koja je zapravo začeta modelom na kojim se ti nalaziš, ADX 125. ADX 125 je na mala vrata zapravo kod svima otvorio segment adventure skutera i model se na globalnom tržištu od 125 kubika pokazao izuzetno dobro i definitivno možemo da kažemo da je to jedan od najkompletnije opremljenih modela u klasi 125. Sličan recept je praćen za model od 300 kubika. Mi očekujemo da će on u toj nekoj srednjoj klasi skutera biti sigurno jedan od modela sa zapaženijom prodajom na globalnom tržištu, pa tako i kod nas, iz jednog vrlo jednostavnog razloga, a to je odnos uloženo dobijeno. Sa cenom od 4900 eura, Franko Beograd, sa zaračunatim troškovima carine i PDV-a, kada se uzme u obzir specifikacija koja se stavlja na raspolaganje klijentu, apsolutno imamo samopouzdanje, kažemo da je to jedinstvena ponuda. Sad, ono što faktički diferencira ovaj skuter od serije 300 koja je do sada prisutna u našem salonu, na prvom mestu jeste ogibljenje. Dakle, produženi hod ogibljenja zaista daje za pravo proizvođaču da stavi prefiks ADX na ovaj model. Dakle, reč je o modelu koji, zahvaljujući ogibljenju i solidnom klirensu od tla, može da zagazi van asfalta, tako da je u principu skuter zaista spreman za sve vrste uslova i sve vrste podloga. Ne pričamo to samo na osnovu teoretske potkovanosti, već smo u Atini pre nepunih mesec dana imali priliku na evropskoj premijeri i da probamo motocikle na jednoj solidnoj kilometraži u svim različitim tipovima upotrebe. Grad, magistrala, silazak sa asfalta i definitivno je ovo jedan crossover koji bi mogao klijentima da pruži dopunsku vrednost. Ono što je takođe jako važno napomenuti je da u ceni od 4900 eura on ima možda i najkompletniju opremu u klasi 300 kad je reč o SIM-u, dakle Boschov ABS, Boschovu kontrolu proklizavanja, novu generaciju 7-inčnog TFT-a, naravno full LED svetlosne grupe, serijski vizir, štitnike ruku, rukohvat za suvozača i solidan prostor ispod sedišta, kao naravno i keyless start i pametni ključ. Tako da generalno uloženo, dobijeno, kao što ponavljam, smatram da će to biti vrlo jedinstvena ponuda. Radujemo se početku sledeće sezone kada ćemo zapravo staviti na raspolaganje naravno demo modela na test vožnje, jer smatramo da nakon test vožnje će klijenti biti još uvereniji da će ovo biti jedna od boljih ponuda na tržištu. Ono što sam ja zapazio kod ovog modela, a to je da je on na neki način blend ADX-a 125, ok, njegov naslednik, ima zajednički crta sa Joyrideom. Opet, takođe, podsjeća malo i na Cruise Alfu i tako dalje. Da li je fabrika na taj način htela da jednostavno obeleži celu tu seriju? Apsolutno. S obzirom da ćemo sa proleća imati i model ADX 400 za koji se takođe nadam da ćemo ovako napraviti jedan lep prilog, fabrika u narednom periodu jako puno toga usmerava ka ADX seriji, pa kao što si napomenuo, fabrika je od postojećih afirmisanih i dokazanih modela iskoristila gro nekih elemenata, spojila u jedno, a to dodatno krunisala sa još dve stvari, konkurentnom cenom i definitivno do sada najboljim kvalitetom završne obrade. Znači, ADX se već na prvi pogled uživo vidi da odiše još višim nivom
kvalitete i završne obrade. Od plastika, spojeva plastika, šrafčića, žabica, znači svega onoga što se nalazi na skuteru, odmah je jasno da se ovde bukvalno polako cilje ka tom nekom premium segmentu modela. U prethodnom intervju koji smo imali pre nekih možda mesec dana, najavio si moguću cenu od 4600 evra. Šta se tu dogodilo? Faktički, cene kada je reč o motociklima koji dolaze iz Azije, nažalost u velikoj meri fluktuiraju između različitih kontingenata zbog nestabilnog brodskog transporta, zbog globalne situacije trenutno kakva je i dalje. Suetski kanal ne radi, roba putuje oko Afrike i između različitih kontejnerskih isporuka imate ogromnu fluktuaciju. Moram da napomenem da je prvi kontingent koji je dovežen za potrebe priloga, upoznavanja tržišta sa modelom i tako dalje, povučen vrlo ekspeditivno i kalkulacija je napravljena na taj način. Mi ćemo naravno nastojati u tome, ne samo da održimo svoju reč, nego da se uvek trudimo da ka klijentima pružimo što bolju cenovnu kalkulaciju, tako da ako dođe do stabilizacije transporta, lako može da se desi da dogodine budemo sve bliži tom cenovnom rangu. Da, ali sa druge strane, opet u nekim susednim zemljama ovaj model i prelazi tu cifru od 5000 evra. Tako je, ovo je već ako uzmete primer Grčke i nekih zemalja, motocikl je na oko 5300, 5400 evra. Kroz to se odmah vidi naša namera da model pozicioniramo cenovno niže na tržište Srbije, tako da dajem puno obećanje svim interesentima i klijentima da kako bude faktički dozvoljivo, mi ćemo se uvek truditi da ka klijentima, nezavisno od bilo kakvih akcija, sajmova i tako dalje, generalno propagiramo cenovno senzitivniju politiku u smislu da nudimo niže cene. I dalje nastojimo u tome, zavisit će dosta od transporta, nažalost mi ne možemo uticati na sve, ali ukoliko se ukaže prilika, zaista ćemo se truditi da cenu i dodatno snizimo. Šta znači to crossover? Da li je to nešto između običnog skutera i ADV-a ili neki prelazni skuter? Kako bi ti to definisao nekim ljudima koji jednostavno žele da znaju šta to znači u stvari crossover? U principu, najrealniji odgovor na tvoje pitanje bih dao komparacijom modela ADX300 i ADX400 koji tek dolazi. ADX400 možemo kategorizovati kao pravi adventure skuter zbog svih tehnologija koje se nalaze u njegovoj specifikaciji, koje zaista klijentima i vozačima stavljaju na raspolaganje bukvalno specifikaciju motocikla kad je reč o ramu, rasporedu mase, prenosu i ogibljenju. Ovo i nazivamo upravo crossover, zato što naravno da se od ovakve šasije i ovakve specifikacije ne očekuje da ćete ići kroz šumu sa ovakvim skuterom, ali omogućava veću funkcionalnost u odnosu na klasičan skuter, jer sa klasičnim skuterima nemamo naviku silaska sa asfalta na neke makadamske puteve i uopšte generalno neki udobniji boravak na rastresitijim terenima. Ovo je i dalje skuter koji će jako dobro ljudima služiti urbano, ima apsolutno dovoljno opreme, snagi i udobnosti da ljudima može da služi za duže ture, a apsolutno se dobro snalazi, tačnije mnogo bolje snalazi od klasičnih skuterskih specifikacija ako naiđete na sekcije lošijeg puta. Opet to ogibljenje je zgodno i za uslove boravka dnevne u gradu. Rupa, malo lošija neka sekcija nekog asfalta, ovaj motocikl će biti značajno mekši na takvim podlogama u odnosu na klasične skutere. Ukoliko bi recimo neko želeo da promeni vizir, jer već na prvi pogled on deluje onako malo manje nego što bi to neko voleo, da li i za to postoji ponuda u vašoj kući ili je to nešto što se i dalje očekuje, ono što bi se reklo na aftermarketu ili u vašoj kući? Apsolutno će biti na nivou ponude naše kuće. Ovaj model je tek pristizao, tako da sad ćemo zimski period apsolutno iskoristiti da pripremimo sve ono što je od vitalnog značaja pred početak sledeće sezone za klijente. To su nosači kofera, različite opcije litraže kofera, veći viziri, tako da ćemo glavnicu te neke dodatne opreme koje od strukturne važnosti za klijente se potruditi da obezbedimo da klijent može da dobije ugradnju opreme i pre nego što skuter izveze. Divno. Andrija, mnogo ti hvala, puno sreće u daljem radu, hvala vam na pažnji, pa hajdemo da pogledamo ovaj model malo izbliza i da se provozimo.